নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আপনাদের সামনে মোগল সাম্রাজ্যে নির্মিত একটি ঐতিহাসিক স্থাপত্যের কথা বলবো এবং তার সঙ্গে বলবো এইটির সম্পূর্ণ ইতিহাস, যা হলো আগ্রা ফোর্ট। পনেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট আকবর দ্বারা নির্মিত হয়েছিল এই আগ্রা ফোর্টটি। এই আগ্রার ফোর্টের মধ্যে প্রবেশ করতে গেলে প্রথমে ডান দিকে টিকিট কাউন্টারে টিকিট কেটে তারপরে ভেতরে প্রবেশ করতে হবে। এই আগ্রার ফোর্টে ঘুরতে গেলে ড্রোন নিয়ে কিন্তু প্রবেশ নিষিদ্ধ, সেই জন্য ড্রোন কিন্তু কেউ নিয়ে যাবেন না ভেতরে। এই আগ্রা ফোর্টটি অবস্থিত উত্তরপ্রদেশের আগ্রা জেলাতে। এর 2.5 কিলোমিটার দীর্ঘ ঘের দেওয়ালের মধ্যে আছে একটি অত্যাশ্চর্য সাম্রাজ্যের শহর। দুর্গটি দেখতে অর্ধচন্দ্রাকার আকৃতির মতো। এর পূর্ব প্রাচীর যমুনা নদী দ্বারা ঘেরা আছে। কথিত আছে এই দুর্গের নির্মাণ কাজ শুরু করেছিল সম্রাট আকবর দ্বারা, কিন্তু তার নাতি শাহজাহান দ্বারা এটার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। এখানে প্রবেশের জন্য প্রথমে 4টি গেট ছিল, যার মধ্যে 2টি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। শুধুমাত্র একটি গেট আজ খোলা আছে, যার নাম হচ্ছে অমর সিং গেট। এই গেট দ্বারা প্রবেশ করার সাথে সাথেই প্রথম যে জিনিসটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলো জাহাঙ্গীর মহল, যা আপনাদেরকে এবার একটু পরেই দেখাতে চলেছি। এই জাহাঙ্গীর মহল সম্পর্কে প্রথমে আপনাকে একটু নলেজ দিয়ে রাখি, পরে আপনাকে জাহাঙ্গীর মহল কোনটা তা আপনাকে একটু পরে দেখাচ্ছি। এই রাস্তা দিয়েই প্রবেশ করতে হবে জাহাঙ্গীর মহলে যাওয়ার জন্য। জাহাঙ্গীর মহল হলো একটি বিশাল বড় প্রাসাদ, যা আকবর মহিলাদের চত্বর হিসেবে তৈরি করেছিলেন এবং তার পুত্র জাহাঙ্গীর এর নামকরণ করেছিলেন বলে জানা যায়। জাহাঙ্গীর মহলের সংলগ্ন যোধাবাইয়ের জন্য একটি প্রাসাদ রয়েছে। आगरा फोर्ट डिफेंस आर्मी कंट्रोल एंड मुगल टाइम मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, राइट नाउ इंडियन आर्मी। आगरा फोर्ट का फर्स्ट एंटर गेट जहां से आपका चेक इन हुआ था, गेट का नाम अमर सिंह गेट। बिल टू सेकंड गेट होता टिकट चेक इन नौबत खाना। नौबत खाने का मतलब होता था शहनाई सिस्टम, वेस्ट का मीजू गैरली। और थर्ड गेट से मैं आपको अंदर लेके आया हूँ 10 वाला ग्रुप का। लेकिन 4 मुगलों का रेजेंसी पॉइंट है ये। फर्स्ट मुगल अकबर, अकबर सन जहांगीर, जहांगीर सन शाहजहां, शाहजहां सन औरंगजेब। स्टार्ट आगरा फोर्ट 1565 में स्टार्ट करा, 1573 तक बादशाह बने इसको कंप्लीट करा। 4000 कारीगरों ने बनाया, 35 लाख रुपए इसके बनने में खर्च हुआ। कंप्लीट समय आगरा फोर्ट 95 ईयर्स, 95 वर्ष लगे पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए। 445 साल पुराना फोर्ट है। पर अकबर 3 वाइफ, हिंदू वाइफ जोधा, मुस्लिम रानी रुकैया बेगम, तीसरी बीबी क्रिश्चियन मरियम, गोवा की रहने वाली। जहांगीर 2 वाइफ, हिंदू एंड मुस्लिम। पर शाहजहां 7 वाइफ, 3 बीबियां खत्म हुई, 4 बीबियां साथ में रही। अकबर के पास इतना पैसा था, इतना पावर था कि उसने 3 बीबियों को हैंडल करा अपने शासन के अंदर। पर अगर इंडियन शासन की बात करें तो एक वाइफ को डील करना काफी मुश्किल है। बादशाह अकबर ने 3 को डील कैसे किया होगा। लेकिन आगरा के लिए वेल टू आगरा फोर्ट, ये टू आगरा सिटी है। इसके ऊपर देखिए छोटी छोटी नालियां बनी हुई हैं। गर्म पानी गर्म तेल दुश्मन के ऊपर फेंका जाता था ताकि दुश्मन सीमा के अंदर प्रवेश ना कर सके। ऊपर से सोल्जर पत्थरों के रॉल फेंकते थे और लास्ट कमांड होता था तीरों से वार करना। पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग थोड़ा अगर अपने चेहरे पे स्माइल लेके चलेंगे तो आगरा फोर्ट घूमने में एंजॉयमेंट होगा। और दूसरी रिक्वेस्ट है कि जब तक आगरा फोर्ट के अंदर हैं किसी को भी अपनी मुमताज का हाथ नहीं छोड़ना है। ঐতিহাসিক আবুল ফজল তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন যে প্রথমে এটিকে বদলগড় নামে পরিচিত ছিল এবং এটি ইট দ্বারা নির্মিত ছিল, কিন্তু এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় অবস্থিত ছিল এবং আকবর রাজস্থানের ধৌলপুর জেলার বারাউলি এলাকা থেকে লাল বেলে পাথর দিয়ে এটিকে পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। এটির বাইরের অংশ ছিল বেলে পাথর এবং ভেতরের অংশ ইট দ্বারা নির্মিত ছিল। প্রায় 4000 নির্মাতা এটিকে দৈনিক 8 বছর ধরে কাজ করে সম্পন্ন করেছিলেন এবং 1573 সালে এটির কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। আকবরের নাতি শাহজাহানের শাসনকালেই এই স্থানটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই আগ্রা ফোর্টটি 1983 সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটে তকমা পেয়েছে। আগ্রা দুর্গের বাইরের প্রাচীরের চারপাশে একটি 10 মিটার গভীর এবং 9 মিটার চওড়া পরিখা রয়েছে এবং ভেতরের দিকে একটি বিশাল 22 মিটারের প্রাচীর রয়েছে। কথা বলতে বলতে পৌঁছে গেলাম জাহাঙ্গীর মহলের সামনে।
এটিই ছিল সম্রাটের শয়নকক্ষ বা আরামঘর। এখানেই সম্রাট তাজমহলের দিকে তাকিয়ে মারা গিয়েছিলেন। শীর্ষ মহলটি ছিল সম্রাটের ড্রেসিং রুম এবং দেওয়ালে সম্রাটের আনন্দদায়ক আয়না লাগানো ছিল। আকবরের সময় প্রথমে আকবরের রাজপুত স্ত্রীরা এটিকে ব্যবহার করত। এটি ইসলামিক স্থাপত্যের একটি রূপ। এই মহলটি আকবর তার হিন্দু স্ত্রীদের জন্য নির্মাণ করেছিলেন। এটি আকবরের শাসনকালের প্রাচীনতম ভবনগুলির মধ্যে অন্যতম। জাহাঙ্গীর তার স্মৃতিকথায় বলেছেন, এই ভবনটি তার পিতা আকবর নির্মাণ করেছিলেন, কিন্তু জাহাঙ্গীর এই প্রাসাদ বা মহল নির্মাণের কোনো কৃতিত্ব কোনোদিন নেননি। এই আগ্রার দুর্গটি তার ইতিহাস জুড়ে বেশ কয়েকটি যুদ্ধের সাক্ষী হয়ে আছে এবং এটি বেশ কয়েকটি মুঘল শাসকের উত্থান ও পতনের মূল সাক্ষী ছিল। মুঘলদের পর অসংখ্য শাসক এই দুর্গের নিয়ন্ত্রণ দখল করার চেষ্টা করে থাকেন। 1803 সালে ব্রিটিশরা আগ্রা ফোর্ট দখল করেছিলেন। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ, सब ये थोड़ा माइंड से सुनेंगे। आगरा फोर्ट में सबसे पहले आप देखेंगे अकबर सन जहांगीर बिल्डिंग आगरा फोर्ट का व्यू आपके सामने बना हुआ है लाल पत्थर का। सामने जो टब रखा हुआ है जहांगीर के नहाने का वॉश टब, क्योंकि जहांगीर के मामा मानसिंह जोधाबाई के भाई ने भांजे को उस जमाने में इस टब को प्रेजेंट करा था उनकी सालगिरह के दिन जन्मदिन का छोटा सा तोहफा। बचपन में जहांगीर का नाम सलीम था, बड़े होकर नाम रखा जहांगीर का सलीम के लिए। लेकिन जब हिंदू बीवी के संतान पैदा नहीं हुई तो बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज गए, बच्चा पैदा हुआ जोधा, और जोधा के लिए बेटे के लिए बाप इसको नामकरण करने के लिए दिया था। एक स्टोन से वन पीस में बना हुआ है, कोई भी एवरीबॉडी इसके अंदर ज्वाइन नहीं है। पर जोधा का ग्रैंड रेजिडेंसी पॉइंट फतेहपुर सीकरी के अंदर बना हुआ है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में रिलीज पिक्चर हुआ था परदेश मूवी शाहरुख खान का। आगरा फोर्ट में डिपार्टमेंट ने 2 मूवी को परमिशन दिया, जोधा अकबर मूवीज, देन फॉर द मुगल आजम, जिसमें साउंड गाना हुआ था शीश महल का। लेकिन आगरा के लिए बादशाह ने आगरा फोर्ट में जो व्हाइट मार्बल का बिल्डिंग बनाया, शाहजहां की 2 बेटियां थी, 2 बेटियों का नाम रोशन आरा, जहान आरा, 4 बेटे थे, दारा, शिकवा, मुराद, औरंगजेब। पर सबसे खतरनाक बेटा निकला औरंगजेब, जिसने अपने ही फायदे के लिए अपने भाइयों को मौत के घाट उतारा और अपने बाप शाहजहां को इसी आगरा फोर्ट में नजर कैद किया 8 साल के लिए। लेकिन शाहजहां की 2 बेटियों के 2 पैलेस बने हुए व्हाइट स्टोन के अंदर, ऊपर गोल्ड है, पर गोल्ड था मुगल शासन में। जब ब्रिटिश लोगों ने इस पे हमला करा, सारा सोना चांदी इस बिल्डिंग से लूट के ले गया। लेकिन फ्रेंड ऑफ दिस मुगल गार्डन, जिस गार्डन का नाम था ग्रेव गार्डन अंगूरी बाग, किन जमाने में मुमताज के खाने की चीजें और मनपसंद फूल बाहर से नहीं आते थे, उसकी खेती बाड़ी बादशाह अपनी बिल्डिंग में अपने वर्करों से अपने जमाने के अंदर करवाते थे। लेकिन हम लोग सबसे पहला पॉइंट देख रहे हैं मुमताज रानी का पैलेस, जहां मैं आपको फैमिली के साथ समय दूंगा फोटोग्राफी करने के लिए। যা বলছিলাম, ভারতের স্বাধীনতার পর এটি তারা হস্তান্তর করে দেন ভারত সরকারের কাছে। 1658 সালে এটি শাহজাহান পুত্র ঔরঙ্গজেবের নিয়ন্ত্রণে আসে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বাবাকে ইনি আটকে রেখেছিলেন এখানেই। সামনে যেটি দেখতে পাচ্ছেন তার মধ্যে প্রথমটি হলো খাসমহল, তারপরে হচ্ছে অঙ্গুরিবাগ এবং আরেকটি হচ্ছে বাঙালি মহল। এই সামনে যে দেখতে পাচ্ছেন খাসমহল, যেটি 5টা দরজা আছে। এবার বলি আপনাকে এই খাসমহলের ঐতিহাসিক কারণ। এবং বাঁদিকে আছে অঙ্গুরিবাগ এবং নিচে আছে বাঙালি মহল। শাহজাহান 1631 সাল থেকে 1640 সালের মধ্যে এই খাসমহলটি তৈরি করেছিলেন। এটি আরামগাহ ইমুকদার নামেও পরিচিত। এটি যমুনা নদী এবং অঙ্গুরির বাগের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। প্রাসাদের মণ্ডপগুলো সাদা মার্বেল দ্বারা তৈরি। এর পাশাপাশি প্রাসাদের সামনে একটি ট্যাঙ্ক রয়েছে যাতে ফোয়ারা ছিল। প্রাসাদের প্রধান হল বারাদারি নামে পরিচিত ছিল, যা বসার ঘরের সাথে সংযুক্ত ছিল। सोल्जरों का मेन काम था किंग शासन में रात के समय में लाइटिंग जलाना, और लाइटिंग जलती थी मशालों के द्वारा। ऊपर आप देखिए पत्थरों में हॉल हो रहे हैं सभी जगह। एंड द पॉइंट, बीच में फ्रंट पे 4 मुगल गार्डन बने। इसी गार्डन का नाम था ग्रेव गार्डन अंगूरी बाग। और सामने आप देख रहे हैं 2 बिल्डिंग में पार्कियां बनी है 2 बेटियों के नाम से। पार्की समझते हैं आप लोग? जब बेटी घर से उत्सव होता था किन जमाने में डोलियों के अंदर, और इसको पर ऑलरेडी पॉलिश है, रियलिटी बोल्ड नहीं है। ये मुगल शासन में ब्रिटिश लोग लूट के ले गया। ये व्हाइट मार्बल का बिल्डिंग है, शाहजहां मुमताज का। तो शाहजहां मुमताज रहते थे फैमिली के साथ में। इसमें टोटल 5 गेट बने हुए हैं। मेरा चेहरा आपकी तरफ है और मेरा हाथ पीछे की तरफ है। 1 2 3 4 5 3 गेट बिल्डिंग के अंदर बने, 5 और 3 8। लेकिन इसका रीजन था
मुमताज का पर्सनल बेडरूम शाहजहां के साथ व्हाइट मार्बल का, क्योंकि व्हाइट मार्बल की बिल्डिंग है बादशाह ने पहले आगरा फोर्ट में बनाई, उसके बाद मरने के बाद शाहजहां ने ताजमहल को बना के तैयार करा मुमताज के लिए। যারা ফটো তুলতে ভালোবাসেন তাদের জন্য কিন্তু ফটো তোলার জন্য খুব সুন্দর জায়গা হলো এটি। ঘুরতে আসলে এখানে কখনো ফটো তুলতে কিন্তু ভুলবেন না, খুব সুন্দর জায়গা। এই খাসমহলের ছাদ খুব সুন্দরভাবে খোদাই করা ছিল এবং দেওয়ালে মুঘল সম্রাটদের ছবি ছিল। পাশেই হচ্ছে আঙ্গুরিবাগ। আঙ্গুরিবাগ অর্থাৎ আঙ্গুরের বাগান, যা 1637 সালে শাহজাহান দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। এটি খাসমহলের সামনে নির্মিত হয়েছিল এবং বাগানটির কেন্দ্রে ছিল একটি সুন্দর ফোয়ারা এবং এই বাগানে ভালো মানের আঙুর ফল ফলানো হতো। বাগানটি রাজকীয় মহিলাদের জন্য অ্যাপার্টমেন্ট দ্বারা বেষ্টিত ছিল এবং এখানকার আরেকটি অংশ হলো বাঙালি মহল। আকবর তৈরি করেছিলেন এই বাঙালি মহল। টেবিলের নিচে দোতলা আন্ডারগ্রাউন্ড অ্যাপার্টমেন্ট অবশ্যই পাওয়া যাবে এখানে। এই প্রাসাদের উত্তর দিকে শাহজাহান অন্যান্য প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন, যা বাঙালি প্রাসাদকে আকবরী মহল এবং জাহাঙ্গীরি মহল নামে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছিল। এই মার্বেল পাথর দ্বারা নির্মিত প্রাসাদে ছোট ছোট পাথর দ্বারা অনেকাংশে নকশায়িত করা হয়ে আছে, যা এখনও সুন্দরভাবে দৃশ্যমান এবং এই নকশাগুলি বিভিন্ন ভেষজ রং দ্বারা আবৃত করা হয়েছে, অর্থাৎ ভেষজ রং দ্বারা অঙ্কিত করা হয়েছে। এই দেখতেই পাচ্ছেন শয়ে শয়ে লোক ভেতরের দিকে প্রবেশ করছেন সেগুলি দর্শনের জন্য। এখনও অবধি ভিডিওটি কেমন লাগছে আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন এবং ট্যুর সংক্রান্ত বিভিন্ন ইনফরমেশনের জন্য আমাদের চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি। সামনে যেটি দেখতে পাচ্ছেন তা হলো মুসলমান বুর্জ। এটিকে শাহ বুর্জ নামেও বলা হয়ে থাকে। এটি অষ্টভুজ আকৃতির একটি টাওয়ার। স্থাপত্যটি দিওয়ানি খাসের কাছেই নির্মিত করা হয়েছিল এবং এটিকে শাহজাহানই নির্মাণ করেছিলেন। আকবরের শাসনকালে তিনি একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, যা অন্য ভবন নির্মাণের জন্য জাহাঙ্গীর ভেঙে দেন। তারপর শাহজাহান তার প্রিয়তমা স্ত্রী মমতাজ মহলের জন্য এই মুসলমান বুর্জ নির্মাণের জন্য এই জায়গাটিকে বেছে নেন। ভবনটি 1631 থেকে 1640 সালের মধ্যে নির্মিত করা হয়েছিল। ভবনটির গম্বুজ তামা দিয়ে মুকুটযুক্ত এবং মেঝেটি 25 নামক একটি খেলার বোর্ডের অনুরূপ, যদিও এখানে কেউ কখনো এই খেলাটি খেলেননি। এটি শুধুমাত্র ড্রেনগুলিকে ঢেকে রাখার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। মার্বেল দ্বারা সুন্দর জানলা আছে এখানে। এই জায়গাটি সময় কাটানোর জন্য এবং ইতিহাসকে আঁকড়ে ধরে ইতিহাসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার জন্য অত্যধিক ভালো জায়গা। যারা ইতিহাস পছন্দ করেন, ঐতিহাসিক জিনিস নিয়ে চর্চা করতে ভালোবাসেন, তাদের জন্য এটি হলো খুব সুন্দর জায়গা। অবশ্যই আসুন এবং সময় কাটান কিছু। आगरा फोर्ट की वो जगह है जहाँ बेटे ने अपने फादर को नजर कैद किया था 8 साल के लिए। सामने आपके फ्रंट पे कमरा है, इसी कमरे में बेटे ने अपने शाहजहां को रखा था रियलिटी 8 साल के लिए। पर किन जमाने में बादशाह के लिए पानी का फैसिलिटी होता था, वहाँ से ये पानी अंडरग्राउंड जाता था, नीचे फाउंडेशन लगा है, फाउंडेशन में बादशाह के लिए पानी निकलता था। ऊपर देखिए मार्बल के एंगल पॉइंट बने हुए, मशालों को जलाने के लिए सारे नक्काशी के कलर स्टोन लगे और यहीं से बादशाह ने एक बार दीदार के लिए ताजमहल को देखा, एक डायमंड के द्वारा जिसका नाम था कोहिनूर, जो इंग्लैंड की टेकिंग सुरक्षा में भारत सरकार के पास आज भी नहीं है। इसी कमरे में से बादशाह ने ताजमहल का रिफ्रेश देखा और यही बादशाह का मौत हुआ 1666 के अंदर। दोनों हस्बैंड वाइफ का समाधि बना हुआ है ताजमहल के अंदर। छोटा समाधि है मुमताज का, बड़ा समाधि है शाहजहां का। लेकिन आगरा के लिए बैक साइड व्यू ताजमहल, क्योंकि ताजमहल चंद्रमा के रिफ्लेक्स के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ से अभी आपको एक व्यू दिखाने ले चल रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया तो 40 यात्रियों को ठंडा कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा 200 ml का, और मेरा सवाल गलत निकला तो शाम को पर हेड 100 रुपए गाइडिंग चार्ज ले लूंगा सभी लोगों से अपना। सब लोग चलेंगे मीना मस्जिद, दीवाने खास, मुगल पार्लियामेंट हाउस देखने, जाते छत्रपति शिवाजी महाराज को रखा था किन जमाने का मीना बाजार। पर कोई भी लेडीज अपने शाहजहां से ये मत कहना कि 1000 तो 1000 दे दो, मेरे को शॉपिंग करना है। बादशाह का पर्सनल प्राइवेट मस्जिद, नमाज पढ़ने की जगह। बादशाह की जेल से उनके सोल्जरों ने यहाँ पर लेकर आते थे। ये ऊपर जाने का रास्ता था, इसके ऊपर प्राइवेट मस्जिद बनी है बादशाह की नमाज अदा करने की जगह। लेकिन नमाज अदा होने के बाद बादशाह को उसके कैदखाने में शिफ्ट करने का परमिशन था। यहाँ पर 2 सिंहासन है, ब्लैक मार्बल, व्हाइट मार्बल। तो सबसे पहले आप लोग फैमिली के साथ एक यादगार फोटोग्राफी लेंगे ताजमहल के साथ बिल्डिंग के बैक साइड पर। चलिए सर अंदर आ जाएंगे सब लोग। এবার আমরা যাচ্ছি মাছি মহল বা মাছি ভবনের উদ্দেশ্যে। এটি হলো আগ্রা ফোর্টের একদম ভেতরের অংশ।
সেই জন্য এখানে আলাদা করে কোনো প্রবেশ মূল্য নেই। এই যে দেখতে পাচ্ছেন বিশাল জায়গাটি, এটিকে বলা হয় মাছি মহল বা মাছি ভবন। এটিকে ফিশ চেম্বার যা মাছি ভবন নামেও পরিচিত। মনে করা হয় সম্রাটের জন্য সোনার মাছ চাষ করতে এটি ব্যবহৃত হতো। দেওয়ানি খাসের সামনে পূর্বে মার্বেল ফোয়ারা ও ট্যাঙ্ক ছিল বলে জানা যায়। অন্যদিকে বাদশাহনামা এই কাঠামোটিকে রাজকীয় ধন ও রত্নভাণ্ডার হিসেবেও উল্লেখ করেন। চতুর্ভুজটি উত্তরে একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণ নিয়ে একটি প্রবেশদ্বার ও অন্য 3 দিকে 3তলা খিলনযুক্ত গ্যালারি রয়েছে এবং ওপরে সম্রাটের একটি সোনার সিংহাসন ছিল বলেও মনে করা হয়, যাতে সম্রাট ওপর থেকে বসে নিচের পুরো দরবারটি দেখতে পান। যেহেতু এই আগ্রা ফোর্ট থেকে তাজমহলটির ডিস্টেন্স শুধুমাত্র 2.5 কিলোমিটার, সেই জন্য এইখান থেকে তাজমহলটি খুব সুন্দরভাবে দেখা যায়। সেই জন্য শাহজাহান জ্যোৎস্না রাতে এইখানে বসে তাজমহলের দৃশ্য উপভোগ করতেন। দেখতেই পাচ্ছেন যমুনা নদীর ধারে এই তাজমহলটিকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে দূর থেকে। তাই যদি কখনো সময় পান, সুযোগ পান, ঘুরতে আসতে চান, তাহলে কিন্তু অবশ্যই এখানে এসে সময় কাটাতে পারেন। दुनिया में हर कोई शाहजहां नहीं होता, हर कोई मुमताज नहीं होती। दुनिया में हर कोई शाहजहां नहीं होता, हर कोई मुमताज नहीं होती। अगर दुनिया के अंदर सभी शाहजहां मुमताज होते तो आज पूरे कायनात में हजारों करोड़ों ताजमहल होते। अपना घर बार छोड़ के आगरा जैसी मोहब्बत की नगरी में नहीं आए। আমরা খুব সুন্দর একটি গাইড পেয়েছিলাম, যার কাছ থেকে এখানকার বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণ আমরা ওনার কাছ থেকে অনুধাবন করছিলাম। তার সঙ্গে সঙ্গে এই সুন্দর জায়গাটিও আমরা প্রদক্ষিণ করছি, যা আপনাদের সামনে এখন তুলে ধরছি। কেমন লাগছে ভিডিওটি আমাদের অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন এবং আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পরবর্তী আরও ভালো ভালো ভিডিও বানানোর উদ্যম প্রদান করতে পারেন। দেখতে থাকুন। ये रास्ता जाता है बिल्डिंग दीवाने आम के लिए, बादशाह का जहाँ पे दरबार लगता था, पब्लिक का दरबार, आम जनता की शिकायतों का समय। क्योंकि बादशाह के दरबार में फांसी की सजा नहीं होती थी, हाथी के पांव से कुचलवाने की सजा। फतेहपुर सीकरी में भी और आगरा फोर्ट में। आप मुसलमान हैं तो मस्जिद जा सकते हैं, हिंदू हैं तो मंदिर जा सकते हैं, सरदार हैं तो गुरुद्वारे जा सकते हैं। क्योंकि बादशाह ने अपने जमाने में कानून पास किया था, इसका नाम था दीन लाही, सबका मालिक सबका गॉड एक है। ऊपर वाले ने सबको इंसान बनाया, पर इंसान ने भगवान को ही दुनिया में बांट दिया। এবার আপনাদের দেখাতে চলেছি সেই আসল জায়গাটি, যেখানে যোদ্ধা আকবর অর্থাৎ ঋত্বিক রোশন অভিনীত সিনেমা যোদ্ধা আকবরের শুটিং হয়েছিল। সেই জায়গাটি এবার আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি, তাই ধৈর্য ধরুন, দেখতে থাকুন পুরো ভিডিও। যেটি দেখাতে চলেছি সেটির নাম হলো দিওয়ানি আম। এটি দিল্লির লালকেল্লার একটি কক্ষ, যেখানে মুঘল সম্রাট শাহজাহান সাধারণ জনগণের বিভিন্ন অভাব অভিযোগ শুনতেন। এখানে সিংহাসনের নিচে একটি মার্বেল মঞ্চ আধা মূল্যবান পাথর দিয়ে জড়ানো ছিল। প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ উজির আবেদন গ্রহণের জন্য এটি ব্যবহার করতেন। সম্রাটকে একটি সোনার রেলিং দ্বারা দরবারীদের থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল, যখন হলের বাকি 3 দিক রৌপ্য দ্বারা রেলিং ছিল। শ্রোতাদের এই অনুষ্ঠানকে ঝাড়খা দর্শন নামে বলা হতো। जनता का दरबार ऐसे गार्डन में होता था, तीनों बादशाह सामने बैठते थे, पर इसमें कभी भी तीनों बादशाह एक साथ में नहीं बैठे। अकबर का ज़माना था, अकबर बैठते थे अपनी वाइफ जोधा को बैठ के सामने विंडो के अंदर। शाहजहां का मीटिंग होता था, शाहजहां यहाँ बैठते थे, मुमताज़ वहाँ बैठते थे, नकाबपोश कुर्सी के अंदर। क्योंकि मुमताज़ का असली नाम था नूरजहां अंजुमन बानो, शाहजहां का इतिहास में नाम था खुर्रम के नाम से। पीछे बैक साइड आप देखिए मूर्ति बना हुआ है व्हाइट मार्बल का। शाहजहां के मुसलमान गवर्नरों की नमाज पढ़ने की जगह, इसका नाम था मोती मस्जिद। भारत के लोकल गवर्नर थे जिनका नाम था जॉन रसल कॉलविक। पागलपन के दौरे में इनका मौत करा तो ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश लोग इनको यहीं दफन करके चले गए। बादशाह सामने बैठते थे, उनके जो वजीर होते थे यहाँ बैठते थे व्हाइट स्टोन के ऊपर। बादशाह के 10 बड़े रत्न थे, 7 रत्नों को हिंदुस्तान के अलग अलग किलों में बादशाह ने डिवाइड किया, किलो को हासिल करने के लिए, जीतने के लिए। क्योंकि एक बादशाह 10 किलो को हासिल नहीं कर सकता था। 14 साल की उम्र में बादशाह ने हिंदुस्तान की कमांड हासिल करा। गुजरात से फतेह करके आए तो फतेहपुर सीकरी को आगरा में जोड़ा।
फतेहपुर सीकरी पहले जयपुर के अंदर लगता था, आज वो आगरा के अंदर है। लेकिन आगरा के लिए अंदर आप देखोगे कैंडलों के दियो के डिजाइन बनाए गए मार्बल कटिंग स्टोन के, सारे लेवे स्टोन लगे रहेंगे। आपको लेकिन बादशाह पब्लिक को देखेगा, पब्लिक बादशाह को देखेगा, दोनों के रिफ्लेक्ट व्यू के सामने कोई भी खंभा आपके सामने नहीं आना चाहिए। 64 खंभे बादशाह ने बनाए थे आगरा फोर्ट के लिए। लेकिन आगरा फोर्ट के लिए विल डू द लाइटिंग साउंड फॉर द 1 आवर हिंदी 1 आवर इंग्लिश। गवर्नमेंट ने 3 साल से आगरा फोर्ट के अंदर लाइटिंग साउंड बंद करके रखा हुआ है कोरोना काल की वजह से। 2024 में गवर्नमेंट नए सिरे से लाइटिंग साउंड खोलेगा आगरा के अंदर। लेकिन फ्रेंड आगरा के लिए आपका जो व्यू बना हुआ है जिसमें शूटिंग डायरेक्शन हुआ था जोधा अकबर मूवीज का, जयपुर का आमिर का किला और आगरा फोर्ट दोनों बिल्डिंग का डायरेक्शन सेट बना के उसमें शूटिंग का परमिशन दिया था। उसके अंदर थर्माकोल का सेट बना था, रियल सेट आपके सामने बना हुआ है। लेकिन एक बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, अभी यहाँ पे हमारे बाहर निकलने का समय है, बाहर में किसी भी चीज़ को एवरीबडी टच नहीं करना है। জায়গাটি কেমন লাগলো আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন এবং সাবস্ক্রাইব করে নজর রাখুন আমাদের চ্যানেল পরবর্তী আরও ভালো ভালো ভিডিও দেখার জন্য। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।